बिजली के बड़े झटके का नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में ₹3.28 फी यूनिट इजाफे का इत्तलाक। अवाम पर 146 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक 1 मार्च 2024 तक होगा। फैसलाबाद जड़ावाला ग्रिड स्टेशन में आतिशज़दगी से मरकज़ सेहत भी मुतासर। मरकज़ सेहत बिजली से महरूम, ख़वातीन को मुश्किलात का सामना। डिलीवरी केसेस के लिए अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद भेजा जाने लगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का बिजली के डेट डिफॉल्टर से भी टैक्स वाजिबात निकलवाने का फैसला। फेस्को को सनती और कमर्शियल सार्फिन की जमा शुदा सिक्योरिटी से टैक्स की कटौती करके जमा कराने की हिदायत। पेट्रोलिंग पोस्टों पर ड्राइविंग लाइसेंस बनना शुरू। एसएसपी पेट्रोलिंग मिर्जा अंजुम कमाल का जला चौक पोस्ट का दौरा। अमले को शहरियों की भरपूर मुआवनत का हुक्म। फैसलाबाद डिवीजन के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के तामीराती कामों के लिए फंड जारी। फैसलाबाद के लिए 4 करोड़ 45 लाख, टोबा टेक सिंह के लिए 2 करोड़ से ज्यादा और झंग के लिए 2 करोड़ 22 लाख के फंड दे दिए गए। गुलाम मोहम्मदाबाद सब्जी मंडी में अंजुमन अड़तियां के इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन सब्जी मंडी ने इलेक्शन को गैर आईनी करार दे दिया। 12 अक्टूबर को आइन के मुताबिक इलेक्शन पर इत्तफाक। इजलास में आड़तियों समेत उम्मीदवारों ने शिरकत की। चिन्नौर पुलिस में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। टीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने तलबा को इंटर्नशिप अफादियत से आगाह किया। इंटर्नशिप प्रोग्राम से कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग मिलेगा। कल से स्कूल के बच्चों के फर्स्ट टर्म इम्तिहान शुरू। सरकारी स्कूलों में तीसरी से 8वीं जमात के बच्चों का इम्तिहान होगा। इम्तिहान 13 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद काशिफ ज़िया कहते हैं इम्तिहानात के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। तांदियावाला में महकमा बहबूद आबादी का छाती के कैंसर से मुतालिक सेमिनार और आगाही वॉक। एफएचसी डॉक्टर सोबिया लियाकत और अमले की शिरकत। डॉक्टर सोबिया लियाकत ने कैंसर से बचने, तशखीस और इलाज मुआवजे के लिए आगाही दी। महकमा कस्टम्स की फैसलाबाद और सरगोदा को मिलाकर बनाई जाने वाली डिवीजन मसालिस्तान बन गई। बेशतर आसामियों पर तकर्री न की जा सकी। डीसी और एसी की सीटें खाली। फैसलाबाद डिवीजन में सिर्फ 3 इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबल तैनात। अमले की कमी से स्मगलिंग माफिया की खिलाफ कार्रवाई मुतासर। फैसलाबाद पुलिस के जवानों के नफ्सियाती टेस्ट कराने में अदम दिलचस्पी। 3 माह में 8,800 में से सिर्फ 3,500 एहलकारों ने नफ्सियाती टेस्ट कराए। सीपीओ उस्मान अकरम गोंदल की टेस्ट न करवाने वाले एहलकारों को तनख्वाह बंद करने की वार्निंग। डॉलर की कदर में कमी से टेक्सटाइल इंडस्ट्री संभलने लगी। सितंबर में बरामद में 10% तक इजाफा। बंद यूनिट्स फिर से चलने लगे। क्रिसमस और न्यू ईयर के नए ऑर्डर मिलने से बरामदात मजीद बढ़ने की उम्मीद। एक्सपोर्टर्स का डॉलर की कदर में कमी के बावजूद बरामदी सेक्टर की पैदावारी लागत कम न होने का शिकवा। कैपिटल वैल्यू और डीम टैक्स का हदफ मुकम्मल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जायदादों पर टैक्स की रिकवरी मुकम्मल की। रवा माली साल की पहली समाही में 45 मिलियन के मुकाबले 83 मिलियन की रिकवरी की। फैसलाबाद फेडरल सीड सर्टिफिकेशन का अहम इक़दाम। मार्केट में जाली बीज बेचना नामुमकिन होगा। टैग के साथ बीज फरोख्त करना लाजिम है। हिदायत जारी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जंग में आशोब चशम के मरीज बढ़ने लगे। एक हफ्ते में 1652 मरीज रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में वबा कंट्रोल न हो सकी। एक माह में 1300 अफराद की आंखें लाल हुई। मुतासरीन की तफसीलात पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल से आशोब चशम में मुब्तला 100 से ज्यादा बच्चों को वापस घरों में भिजवा दिया गया। कोताही बरतने पर गवर्नमेंट हाई स्कूल धनोला के हेड टीचर काशिफ शबीर मुअत्तल। स्कूल सरबराहान और असातिज़ा को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। आशूब चशम के मरज पर काबू पाने के लिए महकमा सेहत तरजीही बुनियाद पर काम करे। चीफ सेक्रेटरी का पोलियो मुहिम के दौरान एहतियात बरतने का हुक्म। हॉस्पिटल मराकज से सेहत में अद्वियात की मुसलसल फराहमी की हिदायत।
بوانا میں آشوب چشم کے باعث اینک کی مانگ میں اضافہ، لوگوں نے اینک کا استعمال شروع کر دیا، 100 روپے والی اینک 250 روپے تک فروخت ہونے لگی۔ فیصل آباد میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے 1 ونڈو آپریشن، چیف ٹریفک آفیسر مقصود احمد لون کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا، 4 ماہ میں 35,000 شہری مستفید ہو چکے۔ غلام محمد آباد سبزی منڈی میں انجمن ارتیاں کے الیکشن کا معاملہ، الیکشن کمیشن سبزی منڈی نے الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا، 12 اکتوبر کو آئین کے مطابق الیکشن پر اتفاق، اجلاس میں آڑتیوں سمیت امیدواروں نے شرکت کی۔ چنیور پولیس میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز، ٹی پی او عبداللہ احمد نے طلباء کو انٹرنشپ افادیت سے آگاہ کیا، انٹرنشپ پروگرام سے کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ ملے گا۔ کل سے اسکول کے بچوں کے فرسٹ ٹرم امتحان شروع، سرکاری اسکولوں میں تیسری سے 8ویں جماعت کے بچوں کا امتحان ہوگا، امتحان 13 اکتوبر تک جاری رہیں گے۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد کاشف ضیاء کہتے ہیں امتحانات کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ سانگیا والا میں محکمہ بہبود آبادی کا چھاتی کے کینسر سے متعلق سیمینار اور آگاہی واک، ایف ایچ سی ڈاکٹر صوبیہ لیاقت و عملے کی شرکت، ڈاکٹر صوبیہ لیاقت نے کینسر سے بچنے، تشخیص اور علاج معالجے کے لیے آگاہی دی۔ پنجاب میں 31 مارچ تک مہاجر پرندوں کے شکار کیا جا سکے گا، پنجاب وائلڈ لائف نے اجازت دے دی، نیشنل پارکس، جھیلوں، چشموں، ہیڈ ورکس اور تحفظ شدہ علاقوں میں شکار کی اجازت نہیں ہوگی، ایک شکاری صرف 10 آبی پرندے شکار کر سکے گا، شکاری صرف ہفتہ اتوار کو شکار کر سکیں گے۔ فیصل آباد زہر بناسپتی کی جانب سے فاطمہ جناح کالج میں سحر سپر شیف مقابلے، سپر شیف بننے کے لیے طلبہ نے مختلف ڈشز تیار کی، کالج ٹیچرز اور طلبہ کی شرکت، انعامات بھی تقسیم۔ قومی کھیل ہاکی فیصل آباد میں رول گیا، 11 کروڑ سے زائد لگنے والی آسٹر ٹرف برباد ہونے لگی، ضلع انتظامیہ 20 لاکھ کا ڈیمانڈ نوٹس ادا نہ کر سکی، کروڑوں کی آسٹر ٹرف پھٹنا شروع ہو گئی۔ فیصل آباد میں تمبولا گیم کا انعقاد، انٹرنیشنل ویمن کلب نے اہتمام کیا، کمشنر سلور سعید، ایگزیکٹو ممبر شمع احمد، ہنا بابر، سہر محسن، زرکا طارق و دیگر شریک، کمشنر سلور سعید نے انعامات تقسیم کیے۔ اور جنگ سپورٹس میلہ میں آرچری چیمپئن شپ، انٹر کلب چیمپئن شپ کا کانٹے کا فائنل، ماہر تیر اندازوں نے جوہر دکھائے، جنگ کلب کے سید خاور شاہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، شان آرچری کلب 18 ہزاری نے دوسری، جبکہ برائٹ سٹار آرچری کلب کی تیسری پوزیشن پر قبضہ۔